वर्ष 2027 लागीं येता. राज्यात राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव दिसपाक लागल्या. कोण नाराज तर कोणाक नव्या दावेदारांचे आव्हान, कोणाक हुस्को तर कोणाच्या तळ्यान मिळेल. नमस्कार, हांव विश्वनाथ आनी तुमी पळयतात दी वॉयस फॉर गोंय. वर्ष 1989 सांगे मतदारसंघाचे विभाजन जाले आनी सावड्डे मतदारसंघ अस्तित्वात आयलो. पहिले आमदार म्हूण लोकांनी मोगोच्या मोहन आमशेकार हांकां संद दिली. वर्ष 1994 दुसरे वेंचणुकेंतूय मोगोन हो सीट आपले कडेनूच दवरलो. मोगोचे विष्णू प्रभू वेंचून आयले. वर्ष 1999 उजवाडले. ह्या वर्सा भाजप मोगो युती अस्तित्वात नाशिल्ली. त्या वर्सा भाजपाचे विनय तेंडुलकरान सावड्डे बाजी मारली आनी पयलेच फावट थंय कमळ फुल्ले. ह्या वर्सा मोगोचो आमदार पडलो तो पडलो, मात तांचे मतांनी मोठी घट दिश्टी पडली. मोगोची ताकद कमी जाली आनी भाजपा सयत काँग्रेसीचो मतांचो टक्को वाडलो. 2002 वर्सा परतून दुसरे फावट भाजपाचे विनय तेंडुलकर जैतिवंत थारले. उपरांत उजवाडले वर्ष 2007. ह्या वेंचणुकेंत गोंयचे मिनेर अनिल साळगांवकार हांणी सावड्डेच्यान जैत मेळत अपक्ष म्हूण विधानसभेत प्रवेश केलो. भाजपाचे विनय तेंडुलकर हांची 3782 आनी मोगोचे जगदीश जोग हांच्या 2957 मतां परस साळगांवकार हांचे मताधिक्य बरेच मोठे आशिल्ले. 2012 वर्सा पर्रेकार आनी भाजपाच्या लाटेत डॉक्टर गणेश गावकार भाजपाच्या तिकेटार वेंचून आयले. ह्या वेंचणुकेंत भाजप मोगो युती करून लोकां मुखार गेल्ले. वर्ष 2017 मोगो भाजप युती तुटली आनी भाजपाचे सिटींग आमदार डॉक्टर गणेश गावकार हांचो दारूण पराभव जालो. दीपक पावसकाराच्या रुपान 1989 आनी 1994 उपरांत तिसरे फावट सावड्ड्या मोगोचे शिवान गर्जना केल्ली. फुडें पावसकारान शिवाची साथ सोडली आनी भाजपाचे कमळ हातात घेवन PWD मंत्रीपद आपल्या पदरांत घातले. वर्ष 2022 परतून गणेश गावकाराचे रुपान सावड्ड्या कमळ फुल्ले. अपक्ष राविल्ले पावसकाराक लागीं 7000 मतां आनी मोगोचे बालाजी गावसाक 3700 मतां पडली. सुरवेक मोगो उपरांत भाजप, उपरांत मोगो आनी परतून भाजप असो सावड्डे मतदारसंघाचो राजकीय इतिहास आसा. आयज मेरेन ह्या मतदारसंघात काँग्रेसीचो आमदार वेंचून येवंक ना. सध्या सावड्डे मतदारसंघात भाजपाचे डॉक्टर गणेश गावकार सिटींग MLA आसात. मात संकेत आरसेकाराच्या रुपान गावकार हांचे मुखार पक्षांतर्गतूच आव्हान निर्माण जाला. तातूंत विनय तेंडुलकर हांकांय मदीं मदीं आमदार जावपाची सपनां पडपाक लागल्यात. ह्या सगळ्या राजकीय परिस्थितींत मोगोचो ज्येष्ठ आमदार मंत्री सुदीन ढवळीकरान गणेश गावकाराच्या कार्यालयात दिल्ल्या भेटीचे हे फोटो 2027 राजकीय गणितांचो अंदाज दितात हातून कांयच दुबाव ना. गणेश गावकारूय राजकीय खिलाडी. सावड्डे मोगोची ताकद आसा हे तोय जाणा. भाजपा कडल्यान जर गणेश गावकाराक 2027 वेगळे संकेत मेळ्ळे जाल्यार भविष्यात गणेश शिवाच्या कळपात दिसलो जाल्यार कोणें नवी दात बाळगची न्ही. मोगोचे सुदीन ढवळीकाराकूय कोणाक केन्ना कळपात घेवपाचो हाची पुरेपूर जाण आसा. वेळार वेळ आनी शिगम्यार खेळ अशें म्हणटात आनी म्हणून ह्या राजकारणाच्या खेळांत जाणेन वेळ साधलो तो खंय जिखलो. आमी हांगाच थांबतात. अशा ह्या व्हिडिओ खातीर पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें. The Voice for Goy.